أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुआ से मुतल्लिक On pose beaucoup de questions concernant la prière. आजकल तो खास तौर पर खुदा ताला Ces jours-ci en particulier, on s'interroge sur la personne de Dieu et sur la prière. जबकि बाकायदा Et les défenseurs de l'athéisme, quant à eux, lancent des offensives vigoureuses contre la personne de Dieu et contre la religion, en suivant une stratégie bien définie. और मजहब पर कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़रियों से Usant de différents moyens, ils tentent d'éloigner les gens de Dieu et de la religion. की जा रही है शैतान इंसान से हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर Satan, se posant en sympathisant de l'homme, tente de l'éloigner de la foi et de la personne de Dieu. ऐसे हालात में हमारे लोगों पर भी बाज़ जगह Dans un pareil climat, en certains lieux et parfois, ces pensées sataniques ont de l'effet sur certains des nôtres. या दुनियादारों और मजहब के खिलाफ चलने वालों की बातें उन्हें Où les gens de ce monde et les détracteurs de la religion engendrent des doutes खुदा ताला के बारे dans में leur cœur concernant la religion, concernant la personne de Dieu बेचैनियां et concernant les actes d'adoration. शुबहात दिल में पैदा होने शुरू हो Et जाते ceux qui manquent de savoir sont affectés par ces doutes. हैं अगर कभी किसी इब्तिला से गुजरे या नाकामियों का Et सामना si करना jamais ces पड़ा gens-là passent par une épreuve ou s'ils subissent खुद un और échec, ईमान वालों और कम ces इल्म gens वालों qui को sont faibles de foi et ces फौरन gens ये qui ख्याल आने sont लग जाता है ignorants se disent कि या तो immédiatement मजहब que गलत है soit la religion qu'ils suivent est जिस fautive पर ou soit que cette religion est dénuée de réalité, और असल में इसकी कोई soit que हकीकत Dieu नहीं n'est pas miséricordieux या et Dieu खुदा ताला n'écoute की pas ज़ात ऐसी leurs नहीं prières. कि Dieu रहम n'écoute करते pas हुए leurs prières pour दुआएं les सुने faire sortir de और ces हमें इस épreuves. इब्तिला और इम्तिहान से निकाले या खुदा ताला ने नऊज़ुबिल्लाह Où ils se disent que Dieu nous en préserve, qu'Allah a été injuste envers eux et que जो c'est हम pour इस cette हालत से गुजर रहे raison हैं qu'ils traversent par cette épreuve. बावजूद दुआओं के हमारी Ils disent परेशानियां qu'en दूर नहीं dépit हो de nos prières, nos soucis ne रही disparaissent pas. इस किस्म के बहुत से सवाल बाज़ ज़हनों में En उठते हैं somme, beaucoup se posent de खास telles तौर पर questions, उनके en particulier जिनकी ceux dont les नज़र regards se limitent à la sphère सिर्फ दुनियावी temporelle. चीज़ों पर रहती है बाज़ लोग मुझे भी लिख देते हैं या अपने हालात Certains बताते m'écrivent हुए à ce सवाल पूछ रहे propos, होते हैं ou certains तो लग m'interrogent रहा à ce होता है propos quand ils décrivent leur कि उनके situation. दिलों में अल्लाह ताला की ज़ात पर वो ईमान नहीं On dirait qu'ils ne जो possèdent होना pas en चाहिए Dieu la foi requise. और जिस माहौल में वो रह रहे हैं इसमें रहते हुए ज़रा सा Et भी si इब्तिला jamais ils उन पर traversent आए la moindre épreuve dans leur milieu, तो
eh bien, ils commencent à nourrir des pensées négatives à propos de la या personne de Dieu, शूक सर उभारने ou लग ils जाता है. sont victimes de doutes. हालांकि चाहिए तो ये कि अपनी हालतों पर गौर Cependant, ces करें, personnes-là auraient dû réfléchir देखें sur leurs conditions. कि हम किस हद तक Ils auraient dû se अल्लाह demander ताला का jusqu'à हक अदा quel करने की point कोशिश कर ils रहे हैं, tentent de respecter leurs किस devoirs हद तक हम envers अपनी Dieu इबादतों को et jusqu'à संवार कर quel अदा point करने की ils कोशिश कर रहे tentent हैं, d'embellir leurs actes d'adoration किस हद तक हमने अपनी दुआओं के मयार को et jusqu'à quel ऊंचा point किया. ils ont rehaussé le niveau de leur prière. अल्लाह ताला पर ईमान की हमारी क्या हालत है. Et quelle est la condition de leur foi en बहरहाल Dieu? आज मैं दुआ के मजमून को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इरशाद की रोशनी में बयान En tout cas, करूँगा. aujourd'hui, j'évoquerai le हज़रत मसीह sujet मौऊद de la अलैहिस्सलाम prière की à la lumière तालीरात des dires du Messie premier और l'Islam. इरशादात में Les écrits du Messie premier इस बारे l'Islam et में ses énoncés regorgent de बहुत कुछ हमें conseils नजर à आता ce है, propos. लिटरेचर में मौजूद है. बहरहाल चंद बातें बयान करूँगा. Tout cela est disponible इससे दुआ की dans ces हकीकत, ouvrages. En tout cas, उसके je vais आदाब, présenter certains points sur la हमारी portée réelle de जिम्मेदारी, la prière, उसकी sur ज़रूरत les étiquettes de la और prière, अल्लाह les ताला पर règles यकीन à के बारे में respecter, nos कुछ वजाहत होती है, responsabilités, उनकी वजाहत l'importance de la prière यकीनी et तौर des पे होती है. explications sur la certitude इस en तरफ la तवज्जो दिलाते personne de हुए Dieu. Ces dires vont éclaircir la कि हमें question अच्छे de la हालात foi में en भी Dieu. अल्लाह ताला की इबादत Le Messie premier l'Islam और दुआओं की explique que तरफ nous devons nous तवज्जो रखनी consacrer à चाहिए l'adoration de Dieu et aux ताकि मुश्किलात supplications में भी durant les jours de हमारी bonheur, दुआएं सुनी जाएं. afin que Dieu exauce nos हज़रत prières durant les jours मसीह मौऊद d'épreuve. फरमाते हैं कि अल्लाह का रहम Le Messie उस premier शख्स l'Islam पर déclare à ce propos: जो अमन की Allah a हालत pitié में de celui qui, durant les उसी jours तरह de डरता है paix, जिस le तरह किसी craint, मुसीबत के बाद tout होने comme पर डरता il है. le craint quand frappe l'adversité. जो अमन के वक्त खुदा ताला को नहीं भुलाता, Dieu n'oublie pas durant खुदा les ताला jours उसे de मुसीबत के malheur वक्त नहीं celui भुलाता. qui ne l'oublie pas durant les jours de paix. और जो अमन के ज़माने को ऐश में बसर करता है और Celui मुसीबत के qui वक्त s'adonne दुआएं au करने लगता plaisir है, durant les jours de paix pour तो इसकी prier दुआएं भी uniquement कबूल quand नहीं frappe होती. l'adversité n'aura pas des जब prières अज़ाब इलाही का exaucées. नुज़ूल होता है तो तौबा Quand का frappe le दरवाज़ा courroux divin, बंद हो जाता है. la porte du repentir बस se ferme. क्या ही सईद वो है जो Chanceux est अज़ाब इलाही celui के qui नुज़ूल से s'adonne aux prières पेशतर avant दुआ que में frappe मसरूफ़ la रहता है, punition divine. सदक़ात देता है Avant que ne frappe le और अम्र châtiment इलाही की divin, il fait de तज़ीम l'aumône, और खल्क़ुल्लाह il पर respecte शफ़क़त les करता है. commandements divins et अपने il est अमाल को bienveillant संवार कर मुझे envers la अल्लाह création de Dieu et यही il सादत के embellit ses निशान है. œuvres. फरमाया C'est ज़रा là le अपने फलों signe से de la पहचाना जाता है. béatitude. इसी On तरह reconnaît सईद और un शक़ी arbre की grâce à ses शनाख्त भी fruits. De आसान même, होता il है. est facile de distinguer le bienheureux बस du एक misérable. हकीकी मोमिन का ये काम है Ainsi, il incombe à un कि véritable अपने अच्छे हालात croyant में de ne jamais oublier, खुदा ताला durant के ses हक़ को jours de bonheur, और ses उसके devoirs मखलूक के हक़ envers को Dieu et ses कभी devoirs न भूले. envers la création de Dieu. और अगर वो ये हक अदा कर रहा है तो Et फिर s'il मुश्किलात s'acquitte के de दौर ce से खुदा ताला devoir, उसे Allah le sortira d'affaire durant les उसकी jours दुआएं कबूल difficiles करता है. et Dieu va exaucer और ses इसकी बुनियादी prières. नुकता है कि हमें C'est là un कभी point अपनी इबादतों fondamental. Ne jamais और être दुआओं में négligent dans nos actes सुस्त नहीं d'adoration होना et चाहिए. dans nos supplications. दुनियावी मसरूफियात हमें अल्लाह ताला के Nos हक अदा करने occupations से mondaines ne doivent pas महरूम nous करने वाली ना हो. détourner de nos devoirs envers Dieu. फिर इस बात की वजाहत फरमाते हुए कि खुदा ताला से Le Messie premier मांगते वक्त l'Islam क्या हालत होनी explique la चाहिए condition du और suppliant इसके quand il क्या implore आदाब हैं Dieu. Il explique aussi les और ये आदाब étiquettes खुद à अल्लाह ताला ने हमें respecter किस तरह सिखाए concernant हैं. la prière et हज़रत il मसीह अलैहिस्सलाम évoque फरमाते le हैं fait que Dieu खुदा lui-même ताला से nous a मांगने के वास्ते enseigné ces règles à respecter. अदब का होना Le ज़रूरी है Messie premier l'Islam déclare: और Il est अक्लमंद जब कोई essentiel de शय respecter les बादशाह étiquettes et तलब les करते हैं supplications adressées à तो Dieu. हमेशा अदब को Le मद्देनजर sujet रखें. intelligent respecte toujours les इसीलिए étiquettes सूरह lorsqu'il फातिहा में खुदा sollicite ताला son ने roi. सिखाया है Ainsi, dans la किस तरह sourate मांगा जाए Al-Fatiha, Dieu nous a enseigné और comment इसमें सिखाया l'implorer. है कि अल्हम्दुलिल्लाह Dans la रब्बिल sourate Al-Fatiha, il est dit यानी सब तारीफ Alhamdulillahi खुदा Rabbil को ही है Alamin, जो रब है c'est-à-dire सारे toutes les जहां का. louanges est due à Allah qui est le सबसे Rabb de पहले tous les खुदा ताला की mondes. तारीफ करो. En somme, en Ar-Rahman premier, il faudra louer है Dieu. यानी बिला मांगे Ensuite, la और sourate nous सवाल किए informe देने qu'Allah वाला है. est Ar-Rahman, फिर c'est-à-dire qu'ils Ar-Rahim है offrent sans réclamation de यानी notre इंसान part. की सच्ची मेहनत Il est पर dit qu'il est aussi Ar-Rahim, c'est-à-dire समारात qu'il इंसान accorde और de खुद bonnes बराबर है. récompenses suite aux efforts sincères du suppliant. सच्ची मेहनत ये गौर करने वाला लफ्ज़ है. L'énoncé, les यकीन में efforts अल्लाह ताला sincères, mérite ici सच्ची मेहनत réflexion.
Allah est Ar-Rahim, il offre des fruits suite और aux सच्ची मेहनत के efforts मैार वो हैं sincères, जो अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाए हैं efforts dont il présente कि जिहाद lui-même la करना पड़ता है norme, अल्लाह ताला की राह में notamment qu'il faudra accomplir un djihad dans sa फिर voie. फरमाया मालिक यौमिद्दीन जज़ा Ensuite, la सज़ा sourate उसी की हाथ में Al-Fatiha annonce Malik चाहे Yawmiddin. रखे Il चाहे est le मारे maître de la rétribution. और जज़ा सज़ा Il peut soit आखिरत की भी récompenser, soit और इस दुनिया punir, की भी उसके et हाथ में il détient le pouvoir de la rétribution dans l'au-delà et सिर्फ ये ici-bas नहीं sur कि terre. आखिरत की जज़ा सज़ा इस दुनिया में भी Il n'est जो pas काम होते question हैं uniquement de la उसके फैसले भी अल्लाह rétribution de ताला के हाथ में l'au-delà, mais il rétribue aussi ici-bas les actions accomplies par l'homme. फरमाया कि जब इस कदर तारीफ इंसान करता है Le Messie premier तो उसे l'Islam ख्याल आता déclare, है quand कितना on बड़ा loue खुदा Dieu है ainsi, जो l'on कि रब comprend है à quel point il est रहमान grand. है रहीम Il est है le Rabb, il est Rahman, उसे il गायब est मानता चला Rahim. रहा है और On उसे le हाजिर supplie जानकर à पुकारता है foison, ये बातें on गायब की l'implore en le considérant फिर ये présent. समझता है कि अल्लाह ताला हाजिर Tout है cela concerne और हाजिर जानकर l'invisible. क्या पुकारता है Et quoique tous इय्याका ces नाबुदु व concepts इय्याका ont नस्तईन trait à l'invisible, le कि अल्लाह suppliant le considère हम présent et तेरी il इबादत implore करते Iyyaka हैं या na'budu wa इबादत iyyaka करना nasta'in, चाहते हैं c'est-à-dire, ô Allah, nous souhaitons और t'adorer तुझसे मदद मांगते हैं इसके et लिए nous implorons ton soutien. इहदिना सिरातल मुस्तकीम यानी Ihdina ऐसी sirat राह al-mustaqim, जो कि बिल्कुल सीधी है guide-nous sur le chemin qui est tout droit, इसमें किसी किस्म की un कजी नहीं chemin qui ne dévie pas. एक राह अंधों की होती है कि मेहनतें कर करके Il y a थक la जाते voie हैं des aveugles, और la नतीजा voie de कुछ भी ces नहीं aveugles qui निकलता se lassent après maints और efforts, एक et वो leur राह labeur ne कि मेहनत porte करने aucun से इस fruit. पर नतीजा Il y a aussi la voie qui मुरतब porte होता है des fruits. फिर आगे सिरातल लजीना अनमता अलैहिम Ensuite, il est dit, यानी उन Sirat लोगों की al-ladhina राह an'amta जिन alayhim, पर तूने इनाम किया la voie de ceux que tu as और favorisés. वही सिरातल मुस्तकीम है Et c'est जिस en पर suivant चलने cette से Sirat al-Mustaqim que l'on इनाम mérite मुरतब les होते हैं récompenses. फिर गैरिल मगज़ूब अलैहिम नाम लोगों Ensuite, की le suppliant जिन पर prie तेरा Ghayril गज़ब maghdubi alayhim et non वला pas la दालिन voie de ceux और qui ना se sont उनकी attirés जो दूर le जा courroux पड़े de Dieu, wala गुमराह dhalin, हो गए ni de ceux qui se sont फरमाया écartés très loin, ni de ceux qui इहदिना se sont सिरातल égarés. मुस्तकीम से कुल दुनिया और दीन के La कामों की राह prière मुराद है Ihdina Sirat al-Mustaqim मसला concerne एक la तबीब है voie de toutes les œuvres जब किसी temporelles का et इलाज करता spirituelles. है Par exemple, quand le तो médecin उसे ne एक suit सिरातल pas sa मुस्तकीम Sirat हाथ al-Mustaqim ना आवे quand il traite un malade, इलाज नहीं il कर ne सकता pourra pas le guérir. इसी तरह तमाम वकीलों और हर पेशा और इल्म की एक सिरात मुस्तकीम है De même, les कि जब avocats बात et आ toute जाती है profession et tout तो savoir फिर काम exigent आसानी une से होता Sirat है al-Mustaqim. इसलिए Et दुनियावी lorsque कामों में cette भी Sirat सिरात al-Mustaqim est मुस्तकीम à की portée तलाश de होनी चाहिए main, ce travail se और वो fait उसी सूरत में हो aisément. सकती है Par जब conséquent, अल्लाह ताला même से dans les ताल्लुक़ affaires du monde, on doit rechercher cette Sirat al-Mustaqim, ce droit chemin, अब et जिस मजलिस cela में sera बयान फरमा possible रहे थे quand ये on nourrit une relation वहाँ sincère एक avec साहब ने Allah. एतराज़ किया Dans l'assemblée कि où le अम्बिया Messie को premier इस दुआ l'Islam की क्या expliquait ज़रूरत है ces points, quelqu'un a demandé ये तो आम pourquoi आदमी les के लिए दुआ है prophètes ont-ils अम्बिया को क्या besoin de ज़रूरत है cette इस दुआ की prière. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Il वसल्लम क्यों s'agit d'une करते हैं prière pour les gens ordinaires. वो तो Les पेशतर से ही prophètes सिरात en ont-ils मुस्तकीम पर besoin? होते हैं Pourquoi le saint prophète, paix soit sur lui, récitait-il cette हज़रत prière? मसीह अलैहि सल्लम ने Les फरमाया prophètes sont déjà sur la कि bonne वो ये voie. दुआ Pourquoi तरक्की donc मरातब ont-ils besoin de cette prière? और Le दर्जात के Messie लिए premier करते हैं l'Islam a répondu. बल्कि Les ये इहदिना prophètes सिरातल récitent cette मुस्तकीम prière को pour आखिरत में मोमिन progresser भी en rang. मांगेंगे Voire les croyants क्योंकि जैसे demanderont अल्लाह ताला की कोई également हद d'être नहीं है guidés sur le droit chemin इसी dans तरह उसके l'au-delà, दर्जात car tout और comme मरातब Allah की est sans तरक्की limite, की भी कोई हद de नहीं même l'avancement spirituel en rang बस est ये है वो आदाब illimité. जिनको सामने रखकर Ce sont là les नमाज पढ़ी étiquettes à जाए respecter quand on दुआ की accomplit जाए la salat et तो quand on इंसान prie. एक ऐसी Par कैफियत la में से suite, le गुजरता है suppliant passe par un जहाँ état से où il खुदा se ताला का rapproche कुर्ब de Dieu, और अपनी हाजात बयान et करने lorsqu'il का atteint ce सही stade, इदराक il a हासिल une bonne compréhension de l'expression फिर de दुआ ses और besoins. इसके आदाब के बारे में मजीद वजाहत फरमाते हुए Le फरमाते हैं Messie premier l'Islam explique davantage la दुआ prière बड़ी et अजीब l'étiquette चीज़ de है la prière. मगर Il अफसोस ये déclare, la है prière est une chose कि ना दुआ merveilleuse. कराने Il est वाले आदाब dommage दुआ que से ceux वाकिफ qui हैं prient ne connaissent pas la और vraie ना इस manière de ज़माने में दुआ prier, करने वाले ni les उन voies तरीक़ों de से वाकिफ हैं जो l'acceptation कबूलियत de की leurs दुआ के होते हैं supplications. बल्कि En असल तो ये है vérité, l'on ignore complètement कि la दुआ की réalité हकीकत de ही से la बिल्कुल prière. अजनबियत हो गई है Certains बाद ऐसे nient हैं complètement जो सिरे से l'efficacité मुनकिर des हैं supplications. और जो दुआ के मुनकिर तो Il y a नहीं d'autres qui ne rejettent pas la मगर उनकी prière, हालत mais ऐसी हो étant गई है donné que leurs कि supplications चूंकि n'ont उनकी pas दुआएं été exaucées en बवजह raison de आदाब leur दुआ से méconnaissance नावाकिफियत de के la manière de prier, कबूल नहीं होती et हैं étant donné
que ce ne sont pas des prières au sens propre, eh bien, leur condition est pire que celle qui nie l'efficacité de la prière. Leur condition a poussé les autres au bord de l'athéisme. La première condition est que le suppliant ne se fatigue pas. Le suppliant ne doit pas sombrer dans le désespoir, croyant que ses prières ne vont pas porter leurs fruits. Et il ne faut pas non plus douter de la personne de Dieu. Parfois, certains prient avec ferveur au point où leur supplication est sur le point d'être agréée par Dieu. Mais ils se fatiguent au dernier moment et le résultat est échec et frustration. Et la frustration se traduit par le déni de l'efficacité de la prière. Et cela culmine progressivement dans le déni de la personne de Dieu et on sombre en fin de compte dans l'athéisme. Le suppliant se dit, si Dieu existe et s'il exauce la prière, pourquoi n'a-t-il pas accepté les miennes en dépit d'avoir prié pendant une longue période? Ceux qui nourrissent pareille pensée et ceux qui se fourvoient ainsi doivent réfléchir sur leur manque de persévérance et sur leur manque de constance. Et ils comprendront que tout leur échec est dû à leur propre hâte et en raison de leur impatience. Ils sont vacillants, ils ne sont pas constants, ils sont de nature hâtive et impatients. Ce sont là leurs erreurs. S'ils sont constants, s'ils ne sont pas impatients, s'ils ne sont pas empressés, et s'ils possèdent une foi ferme, ils ne passeraient pas par de tels états. Leur prière n'a pas été exaucée en raison de leur empressement. Le Messie premier l'Islam déclare, leur hâte et leur impatience ont engendré une mauvaise conception des pouvoirs de Dieu et ont abouti au désespoir. Il ne faut donc jamais se fatiguer. Le Messie premier l'Islam présente une analogie entre la patience du suppliant et les œuvres mondaines. Il déclare, prier c'est comme si semer une graine par un cultivateur. Apparemment, il enterre une semence saine dans le sol. Qui peut s'attendre qu'en ces mêmes instants, la semence prendra la forme d'un arbre sain et que cet arbre va porter ses fruits immédiatement? Les étrangers et même le cultivateur ne peuvent pas voir que le grain est en train de prendre la forme d'une plante à l'intérieur de la terre. Mais en réalité, en quelques jours, le grain subit un changement et commence à prendre la forme d'une plante jusqu'à ce que sa pousse émerge de la terre. Et cette pousse devient visible pour tout le monde. C'est là un trait particulier des graines. Leurs racines sortent en premier, elles s'enfoncent dans le sol, ensuite les pousses émergent du sol. Ainsi donc, la pousse émerge de la terre et est visible pour tout le monde. Dès qu'il a été placé en terre, le grain se prépare pour devenir une plante. Mais un œil qui ne perçoit que le visible n'en a pas conscience jusqu'à ce que la pousse sorte de la terre et devienne visible. Mais un enfant ignorant ne peut pas comprendre qu'à ce stade, cet arbre ne portera ses fruits qu'au moment voulu. La pousse a émergé du sol et viendra encore le moment quand la plante va porter ses fruits. Un enfant ignorant désire le voir porter ses fruits immédiatement, mais un cultivateur intelligent sait que le moment n'est pas encore venu. Il va s'occuper de cette plante avec constance. Il va nourrir cette plante jusqu'au moment où la plante va porter ses fruits. Et ensuite viendra le moment lorsque ces fruits vont mûrir. Il en est de même de la prière. La prière qui est nourrie, la prière qui s'épanouit, la prière qui porte ses fruits. Les impatients se fatiguent rapidement et ils jettent l'éponge. Les patients, quant à eux, persévèrent et ils atteignent leur objectif. Les perspicaces et les patients qui voient les résultats œuvrent et prient avec constance et ils atteignent leur objectif.
फिर दुआ करने वाले के सब्र के मयार को बयान फरमाते हुए Le Messie premier आप मजीद l'Islam फरमाते हैं explique कि ये aussi le सच्ची बात है niveau de patience कि du दुआ में suppliant. बड़े बड़े मराहल और मरातब Le हैं Messie premier l'Islam जिनको déclare La नावाक्फियत prière की वजह से comporte दुआ de करने nombreuses वाले अपने हाथ étapes से महरूम हो जाते et हैं en ignorant ces étapes, les उनको एक suppliants se privent des जल्दी fruits de लग leur जाती है prière. और वो सब्र नहीं कर सकते Ils sont हालांकि खुदा impatients, ताला के कामों ils में ne peuvent pas एक patienter, तदरीज होती है tandis que toute œuvre divine se देखो fait graduellement. ये कभी नहीं होता Il est impossible qu'un homme se कि marie आज इंसान aujourd'hui शादी करे et qu'un enfant naît dans तो son कल को उसके घर foyer le बच्चा पैदा हो lendemain. जाए हालांकि वो कादिर है Bien que जो Dieu est चाहे कर सकता है tout-puissant et bien que Dieu peut मगर जो tout कानून और accomplir, निज़ाम उसने cela मुकर्रर n'est कर pas दिया le है cas. वो जरूरी है Or, le respect de la loi et du système que पहले Dieu a नबातात की नशोनुमा की établi तरह est कुछ पता ही नहीं nécessaire. लगता À l'instar des पौधे फूटे végétaux, on ignore tout durant les premiers stades de la procréation. On ignore tout avant que la graine ne germe, tout comme durant la gestation des êtres humains ou des चार animaux. महीने तक तो कोई Le यकीनी Messie बात premier नहीं कह सकता l'Islam cite ici l'exemple des êtres फिर humains. कुछ हरकत महसूस होने Pendant लगती 4 है mois, il n'y a aucune और पूरी मियाद certitude गुजरने si पर un enfant va naître. बहुत बड़ी तकालीफ Ensuite, बर्दाश्त le करने के बाद fœtus bouge et se बच्चा fait पैदा हो जाता है sentir. Et après l'expiration de la période complète, डॉक्टर l'enfant भी naît 12 हफ्ते après के des बाद grandes स्कैन करके souffrances बताते हैं endurées par la mère. बच्चे Aujourd'hui, का les पैदा médecins se होना prononcent बावजूद après une सब échographie मॉडर्न faite टेक्नोलॉजी के après 12 semaines सही après le début de पता la लगता है grossesse. En डॉक्टरों dépit de को toute la technologie moderne, और वो les इसे médecins स्कैन peuvent करते हैं जब confirmer une grossesse après 12 12 हफ्ते गुजर semaines जाते हैं et suite à une उस échographie. जमाने में जब आप बयान फरमा रहे हैं उस Ces वक्त technologies टेक्नोलॉजी नहीं थी n'existaient pas à l'époque लेकिन du उसके Messie बावजूद premier l'Islam कानून et कुदरत il a présenté un के बारे principe में अपनी en se वजाहत basant फरमाई sur la loi de la nature. फरमाया कि बच्चे का पैदा Il होना déclare aussi que la माँ का भी naissance साथ de ही पैदा l'enfant होना offre aussi फिर une बच्चा जब nouvelle पैदा vie à होता la है mère. तो साथ L'accouchement ही de ये l'enfant नहीं n'est है pas une tâche कि आराम से पैदा facile. हो गया La mère doit naître माँ का de भी फिर नए nouveau. सिरे से पैदा होना होता है मर्द Le शायद Messie premier फरमाया कि l'Islam मर्द शायद ajoute Il इंतकाली est और difficile मसाइब का pour un अंदाजा homme न de कर se सके faire une idée des जो peines उस et des मुद्दत हमल souffrances के दरमियान qu'une femme औरत को doit बर्दाश्त करनी endurer पड़ती है durant sa मगर ये grossesse. सच्ची बात है Mais il est vrai aussi que la venue कि d'un औरत के enfant लिए एक est une नई nouvelle जिंदगी vie होती pour है la mère. अब गौर करो कि औलाद के लिए Elle पहले doit एक मौत accepter la mort pour खुद avoir उसको la कबूल करनी joie de पड़ती है porter un enfant. तब कहीं जाकर वो उसको खुशी देख De वो उसकी même, il est खुशी देखती है nécessaire pour le suppliant qu'il se débarrasse de इसी la तरह hâte et पर qu'il दुआ करने endure वाले toutes के लिए sortes de ज़रूरी supplices. होता है Et कि वो il ne तलवन doit और उजलत cesser को de छोड़कर prier et सारी il तकलीफों ne को doit pas बर्दाश्त करता है croire que jamais sa prière ne जल्दबाजी न करे sera acceptée. तकलीफों को बर्दाश्त करे En fin de compte, arrive दुआ le में लगा रहे moment lorsqu'il va और voir कभी भी ये le वहम न fruit करे de la कि prière. दुआ कबूल नहीं हुई Et c'est là que naît l'objectif, आखिर आने वाला à ज़माना आ जाता है l'instar d'un enfant qui naît. दुआ के नतीजे के पैदा होने का On वक्त doit पहुंच donc जाता है patienter dans la जबकि गोया prière jusqu'à ce que la मुराद का बच्चा prière पैदा होता है produise un résultat. दुआ को पहले ज़रूरी है कि इस मुकाम और इस हद तक पहुंचावे Ainsi donc, il जहाँ est पहुंचकर वो essentiel नतीजा खैर de साबित होता है pousser ses supplications दुआ jusqu'à को ce niveau, मैयार तक dit ले le जाना Messie ज़रूरी है premier l'Islam. फरमाया कि जिस तरह पर आतिशी शीशे के नीचे कपड़ा रख देते हैं Le Messie premier और l'Islam सूरज की explique, शुआएं quand on उस शीशे concentre les पर rayons du आकर जमा soleil होती sur un हैं tissu grâce à une और loupe, उनकी हिरारत और la हिद्दत इस chaleur मुकाम तक पहुंच atteint un जाती है tel seuil que जो le उस कपड़े को tissu जला se दे met à brûler. फिर यकायक वो कपड़ा जल उठता है De इसी même, तरह पर il est ज़रूरी है nécessaire que la कि supplication दुआ soit portée au इस मुकाम stade तक पहुंचे où elle commence à brûler जहाँ les उसमें वो échecs et कुव्वत les पैदा हो जावे frustrations, et कि lorsque नामुरादियों cette को जला दे supplication permet और मकसद d'atteindre मुराद को le पूरा but करने वाली désiré. साबित हो जावे बस हर दुआ करने वाले को अपने जायजे से खुद ही पता चल Ainsi, जाएगा après analyse, tout कि उसने ये suppliant मयार saura s'il a atteint हासिल ce किया है या niveau ou नहीं pas. अब फरमाते हैं फारसी की मिसाल देते हुए इस तरह की पैदास निदारा Le Messie कि premier बुलंदस l'Islam a बगावत cité un vers en langue persane. Il est कि dit que la पुकार से supplication जाहिर है prouve तेरी l'éminence बारगाह de बहुत ton बुलंद है statut, ô mon Seigneur. अल्लाह ताला के बारे में Cela concerne la personne de Dieu. फरमाया कि मुद्दत दराज तक Le Messie इंसान को premier दुआ में लगे l'Islam रहना पड़ता ajoute, है le suppliant doit prier और खुदा ताला longtemps, जाहिर कर देता है ensuite Dieu manifestera le मैंने résultat. अपने तजुर्बे से देखा है और गुज़श्ता रास्त Le वालों को Messie premier तजुर्बा की l'Islam इशारत déclare, देता है mon expérience, कि अगर किसी expérience मामले confirmée में par celle des justes du देर passé, तक खामोशी prouve que करे s'il y a un long silence dans une affaire quelconque, तो il y कामयाबी a की उम्मीद espoir होती de succès. उम्मीद होती है
C'est-à-dire, étant donné qu'on a plus de temps pour prier, on peut espérer qu'Allah va exaucer cette prière. Mais s'il y a une réponse rapide, si elle est négative, eh bien, l'on n'atteint pas l'objectif. फरमाया कि आमतौर पर हम दुनिया में देखते हैं कि एक साइल जब किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाता है Le Messie promet l'Islam explique qu'un mendiant frappe à la porte et quémande en toute humilité et avec ferveur. Et il ne bouge pas, même après avoir été réprimandé par le maître de la maison, et il ne cesse de répéter sa requête. Et en fin de compte, le maître de la maison est ému et il lui offre quelque chose malgré son avarice. Le Messie promet l'Islam demande, un suppliant ne doit-il pas avoir au moins autant de constance qu'un mendiant ordinaire? Dieu est bienveillant, il est prévenant, et quand il voit que son humble serviteur est prosterné devant son seuil depuis longtemps, il ne le pousse pas vers une mauvaise fin. Si une femme enceinte s'impatiente au bout de 4 ou 5 mois de grossesse et prend un médicament abortif pour que l'enfant naisse, celui-ci sera mort à la naissance. Elle va perdre cet enfant. Voire la femme sombrera dans le désespoir. De même, l'impatient qui n'attend pas l'expiration du délai subit des pertes et il met sa foi en danger. Et certains deviennent même athées. Le Messie promet l'Islam explique, il y avait un charpentier dans notre village dont la femme était tombée malade et cette femme est décédée par la suite. Le charpentier s'est dit que si Dieu existe, ses multiples prières auraient été acceptées et sa femme ne serait pas morte. Et en fin de compte, il est devenu athée. Si le juste a recours à la fidélité et à la sincérité, sa foi grandit et il atteint en fin de compte son objectif. Les richesses de ce monde n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Il peut tout faire en un instant. N'avez-vous pas constaté qu'il a accordé la souveraineté à un peuple qui était méconnu? En effet, les Bédouins arabes étaient inconnus et n'avaient aucune importance au monde, mais par la suite, ils ont régné dans le monde. Et Dieu leur a soumis de grands royaumes. Il a fait des esclaves des rois. Si le suppliant adopte la taqwa et s'il appartient entièrement à Dieu, il mènera une vie excellente, mais la condition est qu'il doit être sincère et résolu. Son cœur ne doit jamais vaciller et il ne doit jamais ternir ses prières par l'ostentation, par l'idolâtrie. Pourquoi Abraham a-t-il reçu le titre de père de la nation et pourquoi a-t-il reçu le titre de père de ceux qui sont dévoués à Dieu? Dieu lui a accordé d'innombrables bénédictions. Tout cela était le fruit de sa droiture, tout cela était le fruit de sa sincérité. Le prophète Abraham avait prié pour qu'un prophète apparaisse en Arabie dans sa descendance. Sa prière a-t-elle été exaucée sur le champ? Bien longtemps après le prophète Abraham, personne ne s'est soucié de l'effet de cette prière. Et pourtant, cette prière s'est accomplie grâce à l'avènement du saint prophète Mohammed lui, et ce, de manière grandiose. Comme je l'ai expliqué plus tôt, on ne doit pas prier uniquement lorsqu'on est en difficulté. On doit prier constamment, même lorsqu'on vit dans l'aisance, même lorsqu'Allah a accordé l'aisance et le confort. Le Messie promet l'Islam explique que le corps et l'âme doivent être liés afin de favoriser l'acceptation de la prière. Il explique aussi la nature de cette relation. Il déclare: l'acte de la Salat et du jeûne n'auront aucun mérite s'ils ne sont pas accompagnés de loyauté et de sincérité. Si l'on prie sans que l'âme s'émeuve, eh bien pareil Salat ne sert à rien. Les yogis et les ascètes hindous accomplissent de longs et éprouvants exercices au point où leurs bras s'achèsent complètement.
और खड़ा ही रखा कई कई दिन Ils maintiennent leurs और bras हाथ सूख pendus जाता pendant des बड़ी jours बड़ी au मुश्किलें point où उठाते ils हैं s'assèchent. और अपने आप को मुश्किलात और Ils मसाइब font में de डालते grands हैं exercices, लेकिन ils क्या ये endurent de grandes तकालीफ उनको कोई peines, नूर ils se mettent en क्या ये difficulté, तकालीफ उनको कोई mais नूर ces souffrances ne leur octroient aucune lumière, aucune sérénité, लेकिन ये aucune तकालीफ उनको tranquillité. कोई नूर नहीं बख्शती और ना कोई सकीनत और इत्मीनान उनको मिलता है Et बल्कि leur अंदरूनी état हालत intérieur se उनकी खराब dégrade. होती है वो बदनी रियासत करते हैं जिसको अंदर से कम जिसको अंदर से कम ताल्लुक होता है Ces pratiques physiques और कोई n'ont असर aucune उनकी रूहानियत incidence पर नहीं sur पड़ता leur spiritualité, dit le Messie करते तो prophète दिखा सकते d'Islam. हैं ज़ाहिरी तौर पर Ils शक्ल démontrent कर en लेते हैं apparence qu'ils font de बड़े grands बड़े exercices, ils s'affament, फाके भी कर ils लेते हैं endurent des difficultés, तकलीफें भी बर्दाश्त कर mais लेते हैं ils ne peuvent pas लेकिन montrer d'exemple de रूहानियत के नमूने नहीं वो spiritualité. दिखा सकते इसलिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ये Et c'est फरमाया है pourquoi Allah déclare dans लन le Saint-Coran लन यनाल अल्लाह लन यनाल لن अल्लाह ينال الله लुहुमुहा لحومها वला ولا दिमाउहा دماؤها वलाकिन ولكن यनालुहु يناله तक़वा التقوى मिनकुम منكم. यानी अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त C'est-à-dire la और chair खून et नहीं le sang पहुंचता de vos animaux बल्कि तक़वा sacrifiés पहुंचता n'atteignent pas Dieu. C'est la taqwa qui l'atteint. हकीकत में खुदा ताला पोस्ट को पसंद नहीं करता En somme, Dieu बल्कि वो मग्ज़ valorise चाहता le है noyau et pas सवाल ये l'écorce. होता है कि अगर गोश्त और खून Or, नहीं si seul पहुंचता l'esprit et बल्कि l'intention तक़वा comptent, पहुंचता है तो फिर कुर्बानी pourquoi करने की donc क्या ज़रूरत है sacrifier physiquement un इसी animal? तरह इस तरह पर नमाज रोज़ा अगर रूह का है Pourquoi faire les mouvements तो de फिर la ज़ाहिर की salat? क्या ज़रूरत है दिल में बैठे बैठे Pourquoi ne pas नमाज पढ़ prier लें en son cœur, दुआएं कर en लें रो s'asseyant? लिए Pourquoi अल्लाह ne pas ताला का pleurer et याद कर faire ली sa requête à जिस Dieu, तरह पहले tout बाब comme on में le fait dans d'autres religions? मुख्तलिफ नमाजों की जो Pourquoi हालतें हैं accomplir ces mouvements de la क़याम salat? है रुकू है Pourquoi se सजदा tenir है debout, se इसकी क्या courber et ज़रूरत se है prosterner? तो फरमाया इसका जवाब यही है कि ये Le बिल्कुल Messie पक्की promet बात है l'Islam déclare: Sachez कि que जो sans लोग l'apport physique, जिस्म l'âme से ne sera खिदमत point लेना छोड़ empreinte देते हैं d'humilité तो et उनको de la servitude रूह de नहीं मानती l'adorateur. और उसमें उनमें वो न्याजमंदी और अबूदियत पैदा Ce नहीं हो sont là सकती les objectifs जो असल même de मकसद है ces actes d'adoration. जो सिर्फ जिस्म से काम लेते हैं और जो सिर्फ जिस्म User से du काम corps लेते हैं uniquement au détriment रूह du को उसमें ruh, शरीक de नहीं l'âme, करते est une grave वो erreur, भी dit le खतरनाक Messie गलती में promet मुबतला होते हैं l'Islam. Ces ascètes ont recours au corps, mais ils और n'entretiennent ये जो aucune भी इसी relation किस्म के हैं avec l'âme. जो अपने जिस्मों से तो काम लेते हैं Et Dieu a रूह से उनका établi कोई une ताल्लुक नहीं होता relation entre l'âme et le रूह और corps. जिस्म का बाम Le खुदा physique a ताला un ने एक effet ताल्लुक रखा sur हुआ है l'âme. और Par जिस्म का exemple, असर si une रूह personne पर pleure पड़ता de है manière और अगर feinte, एक शख्स de manière artificielle, तकल्लुफ से रोना elle चाहे finira par pleurer en तो fin de आखिर उसको compte. रोना आ ही जाएगा De même, si quelqu'un और rit ऐसा ही जो तकल्लुफ से artificiellement, हंसना il चाहे finira par उसे rire. हंसी आ Il ही en est जाएगी de même des postures physiques lors de la इसी तरह salat. पर नमाज की जिस Par कदर हालतें exemple, जिस्म se पर वारिद tenir होती हैं debout ou s'incliner मसलन affecte खड़ा होना également l'âme. या रुकू Autant le करना corps fait montre इसके साथ ही d'humilité, रूह पर भी असर पड़ता autant है celle-ci naît dans और जिस l'âme, कदर même si Dieu n'accepte जिस्म में pas une न्याजमंदी की simple हालत दिखाता है prosternation. उसी कदर रूह में पैदा होती है Si l'on se contente de se जिस तरह आजिज़ी prosterner होती है et qu'on न्याजमंदी ne fait होती है pas montre वो रूह में d'humilité पैदा ou होती है अगर खुदा d'impuissance et que l'âme मेरे सजदे को n'accompagne कबूल pas नहीं le करता corps, Allah n'acceptera pas pareille और सिर्फ prosternation. सजदा कर दिया और उसमें Or, la prosternation est कोई liée à आजिज़ी l'âme. नहीं इज्जत नहीं Et न्याजमंदी नहीं d'ailleurs, la रूह उसका साथ नहीं posture दे रही ultime de la वो अल्लाह ताला salat सजदे को est कबूल la नहीं करता prosternation. मगर सजदे को रूह के साथ एक ताल्लुक है Lorsqu'on atteint इसलिए le नमाज point में आखिरी मुकाम extrême de सजदे का है l'humilité, l'on souhaite जब se इंसान prosterner. न्याजमंदी के इंतहाई मुकाम पर पहुंचता है Il est तो उस वक्त naturel वो qu'on सजदा veuille ही करना montrer un चाहता état है d'impuissance extrême, et c'est pour cette raison qu'on se कितनी बात prosterne. है वो इंतहाई इज्जत की हालत On दिखा voit रहा la है même chose chez जो les कैसे अंदर में animaux, चलेगा dit le Messie promis alayhi फरमाते हैं salam. जानवरों तक में भी ये हालत मुशाहिदा Quand की le जाती chien exprime son amour pour son maître, eh bien, il है pose कुत्ते sa भी जब अपने tête मालिक से sur मोहब्बत les करते pieds de हैं son maître तो आकर et उसके il पांव पर अपना exprime सर son रख देते हैं amour sous और forme अपनी de sa मोहब्बत के ताल्लुक का prosternation. इजहार सजदे की सूरत में करते हैं Cela इससे साफ démontre पाया qu'il जाता existe है donc une कि relation जिस्म को रूह के particulière साथ entre खास le ताल्लुक corps है et l'âme. ऐसा De ही रूह même, कोई l'effet de हालतों l'état का de असर जिस्म l'âme पर नमदार हो influe जाता sur है le corps. जब रूह Lorsque गमनाक हो l'âme est triste, तो जिस्म ces पर भी signes उसके आसार apparaissent जाहिर होते हैं également sur le corps और आंसू et des और larmes et la मजबूरी जाहिर pâleur apparaissent. आंसू और मजदूरी La जाहिर santé होती है commence à se détériorer. तबीयत Si l'on बुझी बुझी सी ressent रहने de la लगती है tristesse dans l'âme, eh bien, और le रूह corps में et गम le है कोई cœur इंसान se के दिल sentent के अंदर कोई गम है également fatigués तो जिस्म भी et la थका santé थका devient लगता है बुझी terne. बुझी तबीयत रखती है Et il दूसरों est को भी clair जाहिर हो pour les जाता है autres que le कि cas इसकी de cette हालत क्या personne बन se रही है détériore. Et किसी cette मजलिस में personne बैठने को दिल triste नहीं ne veut करता plus s'asseoir बैठे dans हों une तो लोग foule. पूछ रहे होते हैं क्या हुआ Quand elle se trouve dans une foule, les फरमाया gens कि lui अगर रूह और demandent ce जिस्म का qui s'est बाम passé. ताल्लुक
Le Messie promet l'Islam déclare, si l'âme et le corps ne sont pas liés, eh bien pourquoi cela se produit? La circulation est aussi une fonction du cœur, mais sans nul doute, le cœur est aussi un moteur d'irrigation pour l'organisme. Le sang circule grâce au cœur qui fonctionne comme un moteur. Tout se fait par l'expansion et par la contraction du cœur. Le corps fonctionne grâce au pompage du cœur. Par conséquent, les processus physiques et spirituels se déroulent de la même manière. Parfois, le cœur se dilate, ensuite il se contracte. Ce processus se répète et c'est le cœur qui fait fonctionner le corps grâce à la circulation sanguine. Le Messie promet l'Islam déclare, les processus physiques et spirituels fonctionnent de la même manière. Quand l'humilité est née dans l'âme, elle est aussi dans le corps. Et quand il y a de l'humilité dans l'âme, ces signes se manifestent automatiquement dans le corps. Et de cette façon, quand un facteur affecte le corps, l'âme en est également affectée. Par conséquent, il est important que lorsqu'on se tient en prière devant Dieu, il faut faire preuve d'humilité et de dévotion avec l'être, bien qu'à ce stade, cela semble être de l'hypocrisie. On pense que c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire que bien que le cœur ne le veuille pas, on fait preuve d'humilité avec force. Mais cela doit se faire parce que progressivement, son effet devient permanent, et l'habitude se forme, ensuite l'âme et le corps commencent à travailler à l'unisson. Et en effet, l'humilité commence à apparaître dans l'âme. Et quand est cet état, le suppliant commence à apprécier la prière de nouveau. Il ne se présente pas à Dieu uniquement pour assouvir ses besoins, mais il se concentre sur les prières en raison de son amour et de sa relation avec Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique certains disent qu'ils ne tirent aucun plaisir dans leur salat. Mais ils ignorent que le plaisir n'est pas sous leur contrôle et que le niveau du plaisir est également différent. Il arrive parfois qu'une personne souffre d'une douleur intense, mais qu'elle considère cette douleur comme un plaisir. À l'époque où le Messie promet l'Islam expliquait ces points, il y avait une lutte pour l'indépendance dans le Transvaal. Il présente ici l'exemple du Transvaal. Il déclare « Les gens combattent dans le Transvaal, certains perdent leur vie, des femmes sont devenues veuves et les enfants sont devenus orphelins, mais la fierté et la loyauté nationale les poussent vers la mort avec plaisir. Ils se sacrifient pour la nation, et la fierté nationale et la loyauté les conduisent à la mort avec joie. D'autre part, la nation apprécie leur travail acharné et leur dévouement. En effet, les objectifs nationaux sont unis. Les objectifs sont les mêmes, et si une partie fait des sacrifices, l'autre les encourage et les apprécie. Pourquoi leurs efforts sont-ils appréciés? En raison des peines et des difficultés qu'ils endurent. Étant donné qu'ils souffrent, ils sont valorisés. Ils sont appréciés pour leur travail acharné et pour leur dévouement, en raison des afflictions qu'ils endurent pour gagner leur liberté. Ainsi, tout plaisir et tout soulagement vient après la souffrance, et c'est pourquoi cette règle est énoncée dans le Saint-Coran. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. S'il n'y a pas de douleur avant le soulagement n'est pas un soulagement. De même, ceux qui disent qu'ils ne tirent aucun plaisir de leurs actes d'adoration doivent se demander à quel point ils ont souffert pour l'adoration. Ils ne tirent pas de plaisir, eh bien, ils doivent d'abord se demander s'ils ont souffert pour l'adoration de Dieu. Toute supplice endurée devient délice après la transformation. Le Messie promet l'Islam déclare « Par souffrance, je n'affirme point qu'on doit se mettre dans des épreuves inutiles et prétendre endurer d'immenses tourments. » Cela veut tout simplement dire se préparer pour la Salat aux heures prescrites et le fait de respecter les conditions nécessaires à la Salat. Il faudra sacrifier son sommeil, sacrifier ses commerces et tenter de prier à l'heure et engendrer en soi la crainte d'Allah.
Certains ne souffrent pas ou ne veulent même pas souffrir. Et ils pensent que leurs problèmes seront résolus en demandant aux autres de prier pour eux. Certains d'entre eux n'accomplissent même pas les 5 prières quotidiennes régulièrement. Une fois, un fils a demandé au Messie premier l'Islam de prier pour son père. Cette prière ne concernait pas un but personnel, mais l'état religieux de ce père. Sur ce, le Messie premier l'Islam lui a dit: priez attentivement vous-même. Vous devez prier vous aussi attentivement. Tout comme la prière du père est acceptée pour le fils, la prière du fils est acceptée en faveur de son père. Si vous aussi vous priez attentivement, ma prière sera également efficace, sinon ma prière ne sera pas efficace. Le requérant doit prier lui-même, et c'est là que les prières de l'autre auront de l'effet. Par conséquent, ceux qui demandent aux autres de prier ne doivent pas dépendre des autres, mais ils doivent aussi prier attentivement. Le Messie premier l'Islam explique la méthode pour tirer du plaisir dans les actes d'adoration. Il déclare que lorsqu'on abandonne ces choses bien-aimées pour l'amour de Dieu, choses qui sont abominables aux yeux de Dieu et qui sont contre son dessein, et qu'on s'apprête à souffrir, eh bien, ce corps qui endure pareil supplice a également un effet sur l'âme. Quelle peine endurée? Il affirme qu'il faut souffrir en délaissant toute abomination contraire au dessein de Dieu. Même si leur abandon cause de la peine et de la souffrance, il faudra les abandonner, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, le corps qui endure pareille souffrance a un effet sur l'âme, et l'âme en est affectée, et l'âme subit en même temps sa propre transformation, et elle tombe impuissante sur le seuil de la divinité en désespoir de cause. Quand vous souffrez et quand vous abandonnez certaines actions pour la cause d'Allah, cela aura de l'effet sur l'âme, et l'âme tombera devant Allah durant les salats, durant la prosternation, durant l'inclinaison. C'est là un moyen pour tirer du délice dans ces actes d'adoration. Le Messie premier l'Islam déclare: beaucoup, pour tirer du plaisir dans l'adoration, chantent une chanson ou jouent un instrument de musique, et cela devient pour eux leur acte d'adoration. Ils ferment leurs yeux, ils entrent en transe, ils pensent qu'ils ont accompli leur acte d'adoration, ou ils écoutent la chanson, ils croient que c'est là un acte d'adoration de leur part. Le Messie premier l'Islam déclare: ne vous laissez pas tromper par cela. Pareils actes sont une source de plaisir pour le nafs, pour l'ego, mais pas pour le ruh, pour l'âme. Il n'engendre pas l'essence de l'humilité dans le ruh, dans l'âme, et le but originel de l'acte d'adoration est perdu. On tire le même plaisir dans des rencontres des femmes libertines. Ce plaisir est-il celui d'un acte d'adoration? Il s'agit d'un point subtil que les autres nations ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas compris le but véritable de l'adoration. Le Messie premier l'Islam évoque la fidélité du prophète Abraham, le fait qu'il était prêt à souffrir pour la cause de Dieu et le traitement de Dieu en sa faveur. Il déclare: afin de mériter la proximité d'Allah, il faut faire preuve de sincérité à son égard. Abraham a joui de la proximité de Dieu en raison de sa loyauté. Le Saint-Coran annonce en effet: Wa Ibrahim alladhi waffa. Abraham a été fidèle envers Dieu. Être loyal, être sincère et fidèle envers Allah exige une mort. Et tant que l'on ne s'apprête pas à délaisser le monde, ses plaisirs et ses fastes, et accepter toute humiliation, toute difficulté, toute souffrance pour la cause de Dieu, l'on ne méritera pas cet attribut. L'idolâtrie ne se limite pas à adorer un arbre ou une pierre. Toute chose entravant la voie vers la proximité d'Allah et qui a prééminence sur la personne de Dieu est une idole. L'homme recèle tant d'idoles en lui qu'il ignore qu'il est un idolâtre. Sans se vouer sincèrement à Dieu et sans être prêt à endurer toute souffrance dans la voie de Dieu, il est difficile de faire naître en soi la sincérité et la pureté du cœur.
Le prophète Abraham alayhi salam n'a pas reçu ce titre gratuitement. L'annonce Abraham a été loyal envers Dieu a été faite lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils. Allah souhaite voir des actions de la part de l'homme, car les actions le plaisent. Et l'action exige de la souffrance. Quand l'homme est prêt à souffrir pour la cause de Dieu, celui-ci ne le laisse pas languir dans la souffrance. Quand Abraham s'apprêtait à exécuter l'ordre de Dieu et à sacrifier son fils, Dieu a sauvé son fils. Abraham a été placé dans le feu, mais le feu n'a pas eu d'effet sur lui. Si l'homme est prêt à souffrir dans la voie de Dieu, celui-ci va le protéger de toute souffrance. Nous avons le corps entre nos mains et pas notre âme, mais il ne fait aucun doute que l'âme est liée au corps et que les actions physiques ont un effet sur l'âme. Par conséquent, il ne faut jamais penser que le corps n'a aucun effet sur l'âme. Toute action humaine est le fruit de cette fusion entre le corps et l'âme, c'est-à-dire en combinant le corps et l'âme. Un corps séparé ou une âme esselée ne fait ni le bien ni le mal. C'est la raison pour laquelle toute rétribution repose sur la relation entre les deux. Certains, n'ayant pas saisi ce secret, objectent en disant que le paradis des musulmans est physique, bien qu'ils oublient pourquoi le corps doit être séparé au moment du châtiment, tandis qu'il était présent au moment de passer à l'acte. En somme, l'islam offre la voie de la modération en évitant les extrêmes. Ces deux actes sont dangereux et doivent être évités. Le tourment du corps en soi ne produit rien, ni l'aisance en soi ne produit aucun résultat. Tourmenter le corps ne produit aucun résultat, et se reposer uniquement ne servira à rien non plus. Ainsi donc, il est important d'unir l'âme et le corps. L'on endure aussi des épreuves durant la période de la prière. Le Messie prophète salam a cité l'exemple du peuple de Moïse et ses longues souffrances. Le Messie prophète salam déclare: il y a un temps pour chaque œuvre et le bienheureux attend le moment opportun. Celui qui n'attend pas et celui qui veut voir le résultat immédiatement est un impatient et il ne peut atteindre son objectif. Selon moi, il est aussi possible que durant la période de la prière, l'on subisse d'autres épreuves. Le prophète Moïse alayhi salam était venu délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Pharaon avait chargé les Israélites en Égypte de poser des briques pendant la moitié de la journée et de faire leur propre travail durant l'autre moitié de la journée. Ils consacraient une demi-journée au travail de Pharaon, ils avaient une demi-journée de repos. Mais quand Moïse a tenté de les sauver, Pharaon a augmenté le travail des enfants d'Israël. En guise de punition, Pharaon leur a imposé une journée entière de travail. Ils devaient porter des briques une demi-journée, apporter de l'herbe durant la deuxième partie de la journée. Ils devaient se consacrer entièrement aux travaux de Pharaon et ne disposaient pas de temps pour eux. Quand Moïse a reçu cet ordre, il en a informé les enfants d'Israël et ils étaient très en colère contre lui. Ils ont dit: ô Moïse, que Dieu te fasse subir les mêmes tourments. Et ils ont maudit Moïse, mais Moïse leur a conseillé d'être patient. Toute cette histoire est consignée dans la Torah. Autant Moïse les a consolés, autant ils devenaient furieux. En fin de compte, on a suggéré aux enfants d'Israël de fuir l'Égypte, et ils ont emporté avec eux les vêtements et les ustensiles des Égyptiens. Ils ont emporté tout ce qu'ils ont trouvé. Lorsque Moïse est sorti avec son peuple, Pharaon les a poursuivis avec son armée. Et quand les enfants d'Israël ont vu que l'armée de Pharaon était tout près d'eux, ils en étaient très anxieux. Selon le Saint-Coran, ils se sont lamentés en ces instants et ils ont crié et lancé: Inna la mudrakoun, c'est-à-dire: ô Moïse, nous avons été capturés. Mais Moïse alayhi salam, qui avait vu la fin avec l'œil de la prophétie, leur a donné cette réponse. Il leur a dit:
Qu'Allah inna ma'iya Rabbi sayahdin. Certainement pas, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Selon la Torah, les Israélites ont également demandé s'il n'avait pas de tombe pour eux en Égypte. Ils étaient anxieux parce que l'armée de Pharaon était derrière et que le Nil était devant eux. Ils disaient que si nous avions vécu en Égypte, eh bien nous y serions morts et nous aurions été enterrés là-bas. Maintenant nous sommes en grande difficulté. Nous avons devant nous le fleuve et l'armée de Pharaon est à nos trousses et veut nous massacrer. Ils étaient donc très inquiets. Ils constataient qu'ils n'avaient aucune issue ni à l'avant ni à l'arrière, mais Allah est tout-puissant. Et ils ont trouvé un chemin à travers le Nil, et tous les Israélites ont traversé facilement le fleuve, mais l'armée de Pharaon a été noyée. C'était là un grand miracle de la part d'Allah, Allah qui leur a ouvert une voie en ces instants-là. C'est là le traitement réservé aux muttaqis. Il obtient le salut et une issue de toute difficulté. Yaj'al lahu makhraja, dit le Saint-Coran. Ainsi donc, pendant l'intervalle entre la supplication et son acceptation, on est souvent soumis à une multitude d'épreuves. Des épreuves qui brisent l'échine, mais le suppliant persévérant et bienheureux sent le parfum des faveurs de son Seigneur durant ces épreuves, et il regarde grâce à l'œil de la perspicacité, œil qui l'informe que ces épreuves seront suivies de la divine. Un aspect de ces épreuves est qu'elles favorisent l'ardeur à la prière. Plus la détresse du suppliant sera grande, plus son âme sera fervente, et ceci est l'un des facteurs favorisant l'acceptation de la prière. Ressentir de la détresse et de la tristesse, se consacrer davantage à la prière prouve qu'Allah souhaite exaucer ses prières. Ainsi, il ne faut jamais se décourager et ne pas penser du mal de la personne de Dieu en raison de son impatience et par frustration. Il ne faut pas croire que sa prière ne sera pas exaucée. Une telle notion est un déni que Dieu est capable d'exaucer les prières. Si on ressent pareil sentiment concernant Allah, l'on s'approche de l'athéisme. Et comme je l'ai dit, de nos jours, les opposants à la religion et les opposants à la personne de Dieu s'évertuent à susciter dans les cœurs les sentiments que Dieu n'a rien offert à l'homme. Ils disent quel est l'avantage de la religion? La religion rend paresseux. La religion engendre des illusions dans l'esprit. Dans un pareil climat, il incombe à tout Ahmadi d'établir une relation solide avec Allah. Cette relation ne doit pas être temporaire. L'on ne doit pas se tourner vers Dieu uniquement lorsqu'on est dans le besoin. On doit établir un lien avec Allah dans des conditions de paix et de confort. Et l'on doit protéger son culte. Et l'on doit avoir la ferme conviction dans l'efficacité des prières. Ceci est la responsabilité de tout Ahmadi, et c'est ainsi que l'on respectera les exigences de la Bayra. Le Messie prophète l'Islam déclare que les membres de Majamaat doivent renforcer leur foi et doivent développer leur conviction et leur compréhension de la personne d'Allah. Ils ne doivent pas être paresseux concernant les bonnes œuvres. Si quelqu'un est paresseux au point de trouver que même les ablutions sont dures à faire, alors comment fera-t-il la prière de Tahajjud? Loin de pouvoir se réveiller pour la prière de Tahajjud, il sera difficile d'accomplir les ablutions pour les solas quotidiennes. Si l'on ne développe pas la motivation pour faire de bonnes œuvres et la passion d'exceller dans le bien, il sera inutile d'établir un lien avec moi, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi donc, en ressentant une grande inquiétude au cœur, nous devons tenter d'accroître notre relation avec Allah. Quand cette relation sera sincère, nos prières seront également exaucées. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Ces jours-ci en particulier, priez spécialement pour les Ahmadis du Pakistan. La persécution contre les Ahmadis s'intensifie là-bas. De même, priez pour les Ahmadis de l'Algérie. Là-bas, de nouveau, on tente de leur rendre la vie difficile. De même, priez pour tous les Ahmadis confrontés à des difficultés ailleurs dans le monde. Qu'Allah protège tout Ahmadi partout dans le monde et qu'il les libère de tout souci et qu'Allah réduit à néant l'ennemi.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر